Assalamu alaikum dear students. Today we are going to read Unit 19 of Grade 11 book. It's a well-written expository essay about the drug abuse in the youth of Pakistan. It tells you the main causes of drug abuse. इसके अलावा इसके solution क्या क्या हो सकते हैं, असरात क्या क्या हो सकते हैं, etc. इस किस्म के चैप्टर्स के समरी को अगर आप याद करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर तो आप लिख सकते हैं किसी भी एसे में. अगर ऐसे आता है ड्रग अब्यूज़ के बारे में तो आप इनको लिख सकते हैं. Let me start read the chapter. It is a grim reality. Grim means sad that the abuse of drug is on the rise in youth of Pakistan. तो ये एक तल्ख हकीकत है या मायूस कुन हकीकत है कि पाकिस्तानी नौजवानों में मुंशियात का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा अरूज पे है या ज़्यादा है. राइज मीन ज़्यादा होना. Every year, 40,000 new users of drugs are added to the list of drug addicts. हर साल 40,000 नौजवान इस लिस्ट में शामिल होते हैं, मेकिंग पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट ड्रग अफेक्टेड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड. इस तरह पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुंशियात से मुतासर होने वाला मुल्क बनता जा रहा है. द मोस्ट डिस्टर्बिंग फैक्ट इज़ दैट मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स आर अंडर द एज ऑफ 25 एंड आर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. सबसे ज़्यादा परेशान कुन हकीकत ये है कि इन मुंशियात के आदी नौजवानों में से ज़्यादा की जो उम्र है वो 25 के करीब है या फिर वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं. अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, 1 out of every 10 कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इज़ ड्रग एडिक्ट. तो हर 10 में से एक बंदा ज़रूर वो ड्रग एडिक्ट होता है. सम ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट कॉजेज़ ऑफ ड्रग अब्यूज़ इन एजुकेटेड यूथ आर एकेडमिक प्रेशर, ओवर एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स एंड लेक ऑफ प्रॉपर काउंसलिंग एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. यहाँ पे ऑथर आपको वजूहात बताते हैं, कॉजेज़ बताते हैं ड्रग एडिक्शन के. सबसे पहली वजह जो है वो है एकेडमिक प्रेशर, जो तालीमी दबाव होता है उन पे. ज़्यादा मार्क्स गेट करने हैं, कम टाइम है, बहुत सारा पढ़ना है. ओवर एक्सपेक्टेशंस वालिदैन की या सोसाइटी की तरफ से ओवर एक्सपेक्टेशन कि कुछ बहुत सुपर्ब वो कर दिखाए, कुछ बहुत ही अच्छा. एंड लेक ऑफ प्रॉपर काउंसलिंग, मुशावरत की कमी होती है, कोई अच्छा मशवरा देने वाला नहीं होता. एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग मीन बहुत ज़्यादा ईजी, सिर्फ एक फ़ोन कॉल करते हैं और पुड़िया जो है या अल्कोहल जो है या जो भी वो ड्रग लेते हैं वो उनको अवेलेबल होती है. एज स्टूडेंट्स क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ कॉलेज, थ्रेशोल्ड मीन्स चौखट को कहते हैं. यहाँ पे हम लेंगे मतलब लेवल. सो द लेवल ऑफ कॉलेज से जैसे ही वो निकलते हैं दे एक्सपीरियंस द न्यू फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम. सो दे एक्सपीरियंस अ न्यू बाउंड्रीज. फ्रंटियर मीन्स बाउंड्रीज. नई दुनिया को एंजॉय करते हैं. फ्रीडम फ्रॉम द कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, स्कूल के माहौल से उन्हें आज़ादी मिलती है. फ्रीडम फ्रॉम पेरेंटल गाइडेंस, ज़ाहिर ख़ुद को बड़ा महसूस करने लगते हैं तो वालदैन की भी ज़्यादा नहीं सुनते और इस तरह से वालदैन की गाइडेंस भी नहीं होती ज़्यादातर. एंड अबव ऑल फ्रीडम टू मूव, चूज़ एंड पार्टिसिपेट ऑन देयर ओन स्वीट विल इन इंट्राम्यूरल, सोशल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑफ कैंपस. विदिन द कॉलेज प्रेमिसेस, जो एरिया है कॉलेज का, उसी में डिफरेंट एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है जिसमें वो मूव करते हैं, इधर उधर जाने की आज़ादी हो जाती है इनको. तो ये भी एक वजह होती है. However, along with the excitement of freedom, students may also feel stress and pressure of parental expectation to perform well in studies and to be the best in the chosen field. अब आज़ादी के अलावा भी जो हमारे पास दूसरी वजह हो सकती है ड्रग अब्यूज़ की, वो स्टूडेंट का स्ट्रेस एंड प्रेशर है. पढ़ाई का दबाव है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं कि फ़र्स्ट पोजीशन तो कहीं जानी नहीं चाहिए, तो ये चीज़ डिस्टर्ब करती है बच्चे को. द सोशल प्रेशर ऑफ लिविंग अलोन विदाउट असिस्टेंस एंड सपोर्ट ऑफ फैमिली. तो सोशल प्रेशर में जो है वो ये होता है कि ज़्यादातर ऐसे बच्चे को जो नाकाम होता है, पेरेंट्स भी छोड़ देते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, सोसाइटी भी उसको निकम्मा समझती है, आइसोलेट कर देते हैं, डिग्रेडेड समझते हैं. तो ये भी एक खौफ होता है बच्चे को. एंड टू कॉप विद पीयर इन्फ्लुएंस, पीयर कहते हैं कंपेनियन, साथी जो अपने क्लासमेट हैं. तो अगर इन्होंने बहुत अच्छा कर दिखाया तो जाहिर है फिर भी वो खफा होगा कि वो पीछे रह गया, या फिर वालिदैन उनको सुनाएंगे कि भाई कि आपके फ्रेंड्स ने अच्छी पोजीशन हासिल की, आप क्यों पीछे रह गए. तो ये सारे प्रेशर मिलकर बच्चे को बहुत ज़्यादा टेंस कर देते हैं, स्ट्रेस में डाल देते हैं. पीयर इन्फ्लुएंस मीन्स जो आपके साथी हैं, जो दोस्त होते हैं उनके, यंग लोगों के, उनकी वजह से भी वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं. एकेडमिक प्रेशर, व्हेन द स्टूडेंट्स आर अंडर हैवी डिमांड्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू मीट academic goals, studying all nights if necessary to make the grades and averting failure. Averting means to prevent,
تو بہت زیادہ شارٹ ٹائم میں بہت سارا گول ہوتا ہے اچیو کرنے کے لیے ان کے پاس، اور اس کے علاوہ پرزور فرمائش کی جاتی ہے کہ بھائی آپ نے فرسٹ گریڈ حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے، شارٹ ٹائم میں بہت ساری انرجی اس کو کنزیوم کرنی ہوتی ہے، پوری رات پڑھنا پڑتا ہے، اور پوری رات جاگنے کے لیے بھی کچھ ایسے ڈرگز لی جاتی ہیں تاکہ ان کو نیند نہ آئے، اور اس کے لیے وہ ڈرگز کا سہارا لیتے ہیں پھر. To get through these pressures, many students seek ways to obtain stress relief, but instead of opting for healthy activities like sports or exercising, to decompress, some students turn to the use of drugs. اب اس دباؤ سے بچنے کے لیے اسٹوڈنٹس کرتے کیا ہیں کہ ڈرگز لیتے ہیں، منشیات کا استعمال کرتے ہیں. دو طرح کے راستے ہوتے ہیں اس پریشر سے بچنے کے لیے. ایک تو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں جیسے سپورٹس کا اختیار کرنا. آپ پڑھائی سے بور ہو گئے، آپ نے اٹھ کے کوئی کھیل لیا، کچھ ایسی ایکٹیویٹی کر لی جس سے مائنڈ بھی فریش ہو گیا اور آپ کی فزیکل ایکسرسائز بھی ہو گئی. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ٹو ڈیکمپریس مینس دبا دینا، اس کو مٹا دینا، ریموو کر دینا. سب اسٹوڈنٹ ٹرن ٹو دا یوز آف ڈرگ. اب کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسپورٹس وغیرہ کھیلنے کے بجائے منشیات کا استعمال کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس آفن فائنڈ یوزنگ ڈرگس ایز این اسکیپ اور اے کوپنگ میکانزم. اسکیپ مینس ٹو گیٹ اوے، ٹو گیٹ ریڈ آف، مطلب وقتی طور پر نجات حاصل کرنے کے لیے، فرار حاصل کرنے کے لیے اس ٹینشن سے وہ منشیات کا استعمال کرتے ہیں، یا پھر کوپنگ میکانزم کے طور پر. سو کوپنگ میکانزم از سائیکولوجیکل ٹرم جس کا مطلب ہے ٹو ڈیل ود اے پرابلم، یا کسی اسٹریسفل سچویشن سے کیسے گیٹ ریڈ کیا جائے وداؤٹ بینگ اویئر آف ڈیٹریمنٹل کانسیکوینسز. ڈیٹریمنٹل مینس ڈینجرس، کانسیکوینسز مینس ریزلٹس. تو بغیر اس کے خطرناک اثرات کی یا نتائج کی پرواہ کیے بغیر اسٹوڈنٹس ان ڈرگس کو لینا شروع کرتے ہیں. The risk of course is that they may sabotage their education or make their lives worse. نتیجے کے طور پہ کیا ہوتا ہے، یا تو وہ اپنی ایجوکیشن ہی خراب کر بیٹھتے ہیں یا پھر اپنی زندگیاں ہی خراب کر بیٹھتے ہیں. پیرنٹس آر دا لارجسٹ انفلوئنس آف ایکسٹرنل پریشر. بیرونی دباؤ میں اگر آپ دیکھتے ہیں والدین کا کردار وہ بہت نمایاں ہے اور ان کا بہت بڑا اثر ہے فار دیئر ینگ ایڈلٹ. The level of anxiety that families have about the studies and future goals of their siblings can adversely affect the progress and overall development of children. اس کے علاوہ بہن بھائیوں کے ساتھ بھی جو مقابلہ ہوتا ہے، کسی بہن بھائی نے جو ہے بہت اچھے گریڈز لے لیے تو اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. پھر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے، وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرا بچہ بھی جو ہے وہ بھی اسی طرح کرے، اور اس کو تانے بھی سننے پڑتے ہیں. تو اس سے بھی بچے کی ترقی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. پریشر آن ڈیولپنگ مائنڈس ہیز دا پوٹینشیل مین، اس میں ایک مخفی طاقت ہوتی ہے to affect the nervous system and brain and can place youth at greater risk for abuse of drug. یہ ان کے ذہنوں کو خراب کرتی ہے اور بہت نمایاں کردار ادا کرتی ہے منشیات کا عادی بنانے میں ان کو. Parental interference and pressure is therefore one of the most significant external trigger for pressure and can lead to a high risk environment for mental illness and addiction in students. والدین کی اس طرح سے نیگیٹو مداخلت جو ہے یہ ایک بہت نمایاں بیرونی دباؤ کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، جو کہ ٹریگر کر لیتی ہے، مزید بڑھا دیتی ہے اسٹوڈنٹ کے پریشر کو، اور اس کو منشیات کا عادی بنانے کے خطرے میں اور بھی زیادہ نمایاں کردار ادا کرتی ہے. بٹ فار پیرنٹس the door swings both ways. لیکن والدین اپنا کردار دوسری طریقے سے بھی ادا کر سکتے ہیں. Parents can influence their children through healthy dialogues about risk factors, stress and the dangers of drug use. تو بجائے پریشر ڈالنے کے والدین اپنے بچوں کو دوستانہ طرز گفتگو کے ساتھ منشیات کے خطروں کے بارے میں آگاہ کر سکتے ہیں اور اس سے پیدا ہونے والے سٹریس کے بارے میں ان سے بات کر سکتے ہیں. As custodian, parents should wish their children to be successful and not succumb to their demands. سرپرست ہونے کی حیثیت سے والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے کامیابی کی خواہش کرے مگر ان کے مطالبات کے آگے جھکے نہیں. Succumb means to yield, to bow down. Children learn more by what their parents do than what they say. And if they see that their parents cope with pressure in a negative way, it sends a powerful message to their children. بچے دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین سخت حالات میں کسی صورتحال سے کیسے نمٹتے ہیں، تو اگر وہ منفی طریقے سے ان حالات سے نمٹتے ہیں تو یہ ان بچوں کے لیے بڑا اسٹرانگ میسج دیتا ہے. یعنی ظاہر ہے بچہ جو ہے وہ اپنے والدین سے ڈائریکٹلی سیکھتا ہے، وہ جو ایکشن کرتے ہیں اسی سے سیکھتے ہیں. تو اگر والدین کے لیے کوئی اسٹریسفل سچویشن ہے اور وہ اس کو نیگیٹیولی لیتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، چیختے ہیں، تو بچہ یہ سیکھتا جاتا ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن آئے تو میں نے بھی چیخنا ہے، میں نے بھی غصہ دکھانا ہے. اگر والدین مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں
تو اس طرح سے بچہ بھی سیکھتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے بھی اس طرح سے مایوس ہو کے بیٹھ جانا ہے. مطلب یہ ہے کہ والدین کو بہت پازیٹیو رول ادا کرنا ہے تاکہ بچے ان سے سیکھیں کہ میں نے پریشر والے ماحول میں کیا کرنا ہے. ہمت سے کام لینا ہے اور ڈرگس کی طرف نہیں جانا یا کسی بھی نیگیٹو طریقے سے نہیں جانا بلکہ پازیٹیولی اس کو سالو کرنا ہے اور فیس کرنا ہے سچویشن کو. The pressure that adults put on themselves both as individual and parents trickles down to kids. اچھا جو دباؤ جو والدین ایز اے انفرادی طور خود پہ لیتے ہیں یا پھر پیرنٹس ہونے کے ناطے لیتے ہیں یہ آٹومیٹکلی منتقل ہوتا ہے ان کے بچوں میں بھی. ٹرکلز مین اسپریڈ یا شفٹ ہو جاتا ہے ان کے بچوں میں. وی مسٹ اسٹارٹ ارلی ٹو ہیلپ ٹینز ڈیولپ اے پازیٹیو سیلف امیج اینڈ کریٹ ہیلدی اپروچز ٹو ڈیلنگ ود لائف. ہمیں چاہیے کہ شروع سے ہی بچوں میں ایک مثبت کردار اور ایک صحت مندانہ طرز عمل اور سوچ کو فروغ دیں تاکہ بچہ پھر آگے جا کر زندگی میں مشکل سے مشکل حالات سے لڑنے کے قابل ہو. When students try to alleviate pressure or stress, illegal substances make for a viable option. جب بھی اسٹوڈنٹس ٹرائی کرتے ہیں ٹو لیسن، ایلیویٹ مینس کم کرنا، لیسن کرنا، پریشر یا اسٹریس کو خود سے کم کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو پاسبل آپشن ان کے پاس ہے، وائبل مینس پاسبل، وہ ہوتا ہے ڈرگس کا. مین اللیگل سبسٹانسز، اللیگل غیر قانونی جو ناجائز طریقے ہیں. These illicit drugs, illicit means illegal drugs, are easily and cheaply available everywhere in our country. بہت آسانی سے اویلیبل ہیں ہمارے ملک میں. In addition, in many colleges and university events, alcohol and drugs are glorified and used as a sign of pleasure and romance. Glorified mean appreciated, praised. تو بہت سارے کالج اور یونیورسٹی میں یہ جو الکوہل ہے یہ ایک فیشن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور انہیں بہت پریز کیا جاتا ہے، ایک رومانس کے طور پہ، ایک فیشن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. سو دا گریجویشن یوتھ یوزولی پرچیزز ڈرگس تھرو ڈیلرز اور ایجنٹس who are just a phone call away and their cell numbers are easily exchanged among peers. تو فرینڈس کے درمیان اس طرح کے ڈیلر جو یہ الکوہل یا اس طرح کے جو ڈرگس اویلیبل کرتے ہیں ان کے پاس ان کے سیل نمبرز بہت آسانی سے مہیا ہوتے ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو فرینڈس ایکسچینج بھی کرتے ہیں. The contact numbers of drug dealers and agents are also widely distributed in students' hostel, colleges, cafeterias and other places that are generally hidden from the eyes of law enforcing agencies and convenient to the students. تو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو تو جی ان کے بارے میں بالکل پتہ نہیں ہوتا، لیکن اسٹوڈنٹس کو بہت آسانی کے ساتھ ان جگہوں کا پتہ ہوتا ہے. کنوینئنٹ مینس ایزیلی، اور بڑے لارج پیمانے پر اسٹوڈنٹس کے ہاسٹلس، کالج اور کیفیٹیریا میں یہ چیزیں پہنچائی جاتی ہیں اور تقسیم کی جاتی ہیں. ریگریٹیبلی، افسوس کی بات ہے، سم ایلیمنٹس آف لا انفورسمنٹ ایجنسیز آر آلسو کلوڈنگ ود ڈرگ مافیا. کلوڈنگ مینس ورک سیکرٹلی. تو کچھ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی جو ہیں وہ خفیہ طور پہ انہی مافیا لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. This nexus has made the availability of lethal drugs far more convenient for the youth. So this link, nexus means link یا connection جو ہے اس نے بنا دیا ہے بہت زیادہ. لیتل مینس ڈیتھ کازنگ مین بہت زیادہ ڈینجرس ڈرگس کو جو ہے بہت آسان، کنوینئنٹ کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے نوجوانوں کے لیے. Parents, if not engrossed too much in their career, can quickly perceive and recognize that their children are addicted to some illicit substances. تو وہ والدین جو بہت زیادہ بزی نہ ہو، engrossed نہ ہو، وہ بہت آسانی سے پک کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. پرسیو مین سمجھنے نہ، اور جان لیتے ہیں کہ ان کا بچہ کسی نشے کا عادی ہے. If parents notice that their children have deeply emaciated mean thin ہو گیا ہے، بہت کمزور ہو گیا ہے، strong loss of appetite بھوک کی کمی ہے اسے، difficulty in breathing and fatigue سانس لینے میں دشواری فیل کر رہا ہے اور fatigue انتہائی تھکاوٹ ہو رہی ہے اس کو، strong nervous disturbance, long home absence گھر سے زیادہ دیر باہر رہتا ہے، extra money ڈیمانڈ کرتا ہے، telling lie to get money جھوٹ بولتا ہے پیسے لینے کے لیے، آئسولیشن میں رہتا ہے، بہت زیادہ alone رہنا پسند کرتا ہے، remaining away from others دوسرے سے سائڈ پہ رہتا ہے، لانگ سلیپنگ ٹائم ہوتی ہے اس کی، لیزینس بہت سستی ہے، پیل فیس پیلا چہرہ ہے اس کا، ٹریمرز ان فنگرز اور اس کی انگلیاں جو ہیں وہ شیک کر رہی ہیں، لرزتی ہیں، irregularities in work کام صحیح طریقے سے نہیں کرتا، اسٹڈیز نہیں کرتا، no interest in everyday life, red eyes, slurred speech, dyspepsia کی بیماری کہتے ہیں slurred speech ایسا بولنے
बोलना जैसे ड्रंक पीपल बोलते हैं, क्लियर नहीं बोलते, सर्कल अंडर द आईज, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाना, निग्लेक्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन, अपनी पर्सनल सफाई जो है वो नहीं करता, एंड मार्क्स एंड ट्रेसेस ऑफ अब्यूज ऑन द बॉडी, या उसके जिस्म पे कुछ ऐसे निशानात, दे शुड इमीडिएटली सीक मेडिकल हेल्प फॉर देयर चाइल्ड। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स वो देखते हैं अपने बच्चे में तो उन्हें चाहिए कि फौरन तिब्बी इमदाद मुहैया करें अपने बच्चे को। रिग्रेटेबली, अफसोस की बात है, आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डू नॉट ट्रेन स्टूडेंट्स हाउ टू मैनेज एकेडमिक स्ट्रेस। तो हमारे तालीमी इदारे ये नहीं सिखाते बच्चों को कि पढ़ाई का जो दबाव है उसको मैनेज कैसे करना है, उसको सॉल्व आउट कैसे करना है। तो बहुत सारा सिलेबस, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे मार्क्स की एक्सपेक्टेशन करना, ये सारा कुछ तालीमी इदारा दे देता है, लेकिन वो ये नहीं कहते उन्हें कोई टाइम टेबल बनाना, इस तरह से स्टडी टिप्स देना उनको, वो नहीं करते, जिससे उनका स्ट्रेस मजीद ज्यादा हो जाता है। टीचर शुड गाइड स्टूडेंट्स दैट दे शुड हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग पेरेंटल, सोशल एंड एकेडमिक प्रेशर टू अवॉइड द पिटफॉल्स ऑफ इलिसिट सब्सटेंस अब्यूज। तो उस्ताद का फर्ज बनता है कि वो अपने तालिब इल्म को निहायत हकीकत पसंदाना सोच उनको मुंतकिल करे कि वो पेरेंट्स और सोशल और एकेडमिक प्रेशर उनके मुतालिक, उनके जो डिमांड है उनके मुतालिक अपनी सोच को इंतहाई हकीकत पे मबनी रखे, ताकि पिट फॉल्स यानी डेंजर्स ऑफ इलिसिट सब्सटेंस मीन जो ड्रग्स हैं उसके खतरे को कम किया जा सके। मतलब ये है कि बच्चे को समझाना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी मेहनत के बावजूद आप किसी गोल को अचीव नहीं करते, तो इट्स ओके, ये इसका मतलब है कि कहीं आपसे लेक हो गया है, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से बच्चे को इनकरेज करना चाहिए ताकि जितने भी नेगेटिव असरात हैं वो कम से कम हो बच्चे के लिए और बच्चा हकीकत को फेस करे। अच्छा, ये भी सिखाना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, टाइम टेबल सेट करने के बाद, बहुत सारी स्टडी के बाद भी कुछ नहीं मिलता आपको, तो शायद खुदा ने आपके लिए कुछ और बहुत अच्छा रखा है, बहुत अच्छा लिखा है, शायद वो फील्ड आपके लिए मुनासिब नहीं है। इस तरह से पॉजिटिव काउंसलिंग करके आप बच्चे को जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसको कम कर सकते हैं और उन्हें एक हेल्दी सोच जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। एजुकेटिंग आवर स्टूडेंट्स अबाउट द consequences ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज मे ओनली deter them फॉर अ लिटिल while। सिर्फ उनको एजुकेट कर देना नहीं है ड्रग के बारे में, कुछ सेमिनार्स करके, कुछ लेक्चर्स देकर, चंद सेमिनार्स करके उनको सिर्फ ये लेक्चर दे देना कि ये बड़ी बुरी चीज़ है, ये इनको कुछ देर के लिए डेटर करेगा, मीन प्रिवेंट रखेगा, उसको उनको मना करेगा कुछ देर के लिए। वी मस्ट ऑल्सो ऑफर एडिशनल ऑप्शंस सच एज एक्सरसाइज प्रोग्राम अंडर द गाइडेंस ऑफ ट्रेन्ड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर। तो एक माहिर और ट्रेन जो फिजिकल टीचर होता है उसके अंडर हम उनको स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मुहैया कर सकते हैं, इंडिविजुअल काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई भी जो इदारे में साइकेट्रिस्ट हो या टीचर्स जो है उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। एंड एम्फसाइजिंग स्टूडेंट्स टू स्टे कनेक्टेड टू फैमिली बैक होम, और स्टूडेंट को ये नसीहत कर सकते हैं कि अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहें। Moreover, every college should offer orientation weekend to create awareness among the students about spiritual, physical, psychological and societal repercussion of the abuse of drugs। तो हर कॉलेज में ओरिएंटेशन वीकेंड रख सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को इन मुंशियात के बारे में, जो मुंशियात के जिस्मानी, साइकोलॉजिकल जो असरात हैं और जो उसके रिज़ल्ट हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, इसके मुतालिक उनको आगाह करें। Efforts should be made to control the use of tobacco in the campuses of educational institutions because it is gateway to drug abuse। टोबैको जो है, सिगरेट नोशी का इस्तेमाल जो है वो कैंपसेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है इस पे पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये एक मेजर रीज़न है, गेटवे है, ठीक है, टू ड्रग एब्यूज़। मुंशियात को इस्तेमाल करने के लिए ये बहुत मेजर किरदार अदा करता है। मोस्ट ऑफ द यूथ यूजुअली स्टार्ट विद सॉफ्ट ड्रग्स लाइक सिगरेट, छालिया, गुटका, नस्वार एंड पान, and then move to hard drugs like heroin, opium, cocaine, ice and shisha etc। तो छोटे छोटे सिगरेट, छालिया, जो पान आप खाते हैं, गुटका वगैरह यानी टोबैको पीना, ये सारे इन सॉफ्ट ड्रग्स से फिर चले जाते हैं अफ्यून की तरफ, हेरोइन की तरफ, कोकेन और शीशा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, डेंजरस ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। पीपल हु स्टार्ट स्मोकिंग सिगरेट और ड्रिंक अल्कोहल एट अ यंग एज आर मच मोर लाइकली टू एक्सपेरिमेंट विद इलीगल ड्रग्स दैन पीपल हु डू नॉट स्मोक और ड्रिंक। और जो अर्ली एज में सिगरेट की तरफ या थोड़ा थोड़ा अल्कोहल पीते हैं वो उनमें ज़्यादा चांस होता है
کہ وہ جو ڈینجرس اللیگل ڈرگس ہیں ان کی طرف ان کا رجوع ہو. Supportive families and conducive atmosphere of educational institutions are essential to raising socially, mentally and physically healthy and well-adjusted children and preventing later adolescent problems. The challenges faced by many parents is balancing family and work life, juggling financial commitments with adequate support and leisure time for family to be together. تو ایک اچھے سپورٹیو فیملی کا ہونا، کنڈیوسو مینس کوآپریٹیو ایٹماسفیئر کا ہونا، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اگر کوآپریٹیو ہوں، یہ بہت اسینشیل، بہت ضروری ہیں کہ ذہنی، جسمانی اور معاشرتی لحاظ سے بچوں کو مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور بعد کے بلوغت کے مسائل کو بھی حل کرنے میں نمایاں اور اہم کردار ادا کرتے ہیں. The challenges faced by many parents is balancing family and work life. تو بہت سارے والدین اپنی جاب کے ساتھ اپنے فیملی کے ٹائم کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. جگلنگ فائنینشیل کمٹمنٹس ود ایڈیکویٹ سپورٹ اینڈ لیجر ٹائم فار فیملی ٹو بی ٹوگیدر. اس کے علاوہ فائنینشیل کانسٹرینٹس کی وجہ سے، فائنینشیل معاشی تنگ دستی کی وجہ سے دے ہیو ٹو ڈو مینی جابس. جگلنگ مینس ٹو ڈو مینی ورکس. سو دے ڈونٹ ہیو لیجر ٹائم مینس کوئی فری ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اکٹھا گزار سکیں. ڈرگ ابیوز پرابلم وچ افیکٹ دیئر پیرنٹل اسکلس. اور کبھی کبھی تو پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو منشیات کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں لیکن خود بھی جو ہے بینگ اے پیرنٹ ان کی صلاحیتیں جو ہے وہ متاثر ہوتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سختی کرتے ہیں، ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کاؤنسلنگ کر سکے اپنے بچوں کی، تو اس طرح سے وہ جو پیرنٹس کا رول ہوتا ہے وہ نبھا نہیں پاتے. سم ٹائمز پیرنٹس اسٹرگل فیکٹرز سچ ایز لیک آف سیکورٹی، ٹرسٹ اینڈ وارمتھ ان پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ، a lack of structure in family life, and inappropriate discipline practice and insufficient limit setting can render children at great risk of problem behaviors and subsequent drug abuse and mental health disorders. Lack of کا مطلب کمی ہونا. Security means اگر بچہ عدم تحفظ کا شکار ہے اپنے فیملی کے حوالے سے، وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا، سیکیور فیل نہیں کرتا، والدین بھی اس پر اعتماد نہیں کرتے، وہ والدین کو کھل کے کچھ بتا نہیں سکتا. فیملی بانڈ ان کا اسٹرانگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، فیملی اسٹرکچر سے مراد ان کی فیملی لائف زیادہ ڈسپلن نہیں ہے، کوئی اوقات مقرر نہیں ہے، باہر آنے جانے کے پراپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، مطلب جو لمٹس ہیں وہ مقرر نہیں ہیں. سو اٹ کین رینڈر مینز میک چلڈرن ایٹ گریٹ رسک. اور اس طرح کے بچے بہت زیادہ ان میں خطرہ ہوتا ہے کہ ان کے بیہیویئر پرابلم آ جاتے ہیں اور بدتمیزی کرنے لگتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر والدین کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ ڈرگ ایبیوز کی طرف زیادہ مائل ہونے لگتے ہیں. اس کے علاوہ ذہنی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. Adequate measures should also be taken by the authorities in education to implement compulsory drug education in every educational institutions. تو جو اتھارٹیز ہیں، جو ارباب اختیار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تعلیمی اداروں میں منشیات کے خلاف تعلیم کو لازمی قرار دیں اینڈ ٹرین ٹیچرز ٹو پرووائڈ ڈرگ پریونشن ایجوکیشن. اس کے علاوہ اساتذہ کو بھی ٹرین کریں کہ وہ ڈرگ کو روکنے کے لیے، اس سے بچاؤ کے لیے ممکنہ طور پر بچے کو تعلیم دے سکے اور آگاہی دے سکیں. اویئرنیس کمپین، آگاہی کی مہم ہونی چاہیے. شوڈ بی رن تھرو ماس میڈیا کے تھرو، ٹی وی، سوشل، انٹرنیٹ کے ذریعے. تھیٹر اینڈ ایسے کانٹیسٹ، اس کے علاوہ تھیٹر پر ڈرامہ وغیرہ کیے جائیں، ایسے وغیرہ کا کمپٹیشن رکھا جائے، لیکچرز، ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ، بحث و مباحثہ اور تقاریر وغیرہ رکھنے چاہیے. شوڈ بی آرگنائز ان اسکولز، کالجز اینڈ یونیورسٹی فار اویئرنیس، تاکہ آگاہی ہو سکے. پراپر کاؤنسلنگ فار ارلی یوزرز اینڈ اینٹی ڈرگز یوتھ سیلز شوڈ بی اسٹیبلش ان کالجز اینڈ یونیورسٹیز. ارلی یوزر کا مطلب ہے کہ جنہوں نے ابھی شروع کی ہوں. تو ابتدائی طور پر منشیات شروع کرنے والے بچوں کے لیے بھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ان کی مشاورت ہونی چاہیے باقاعدہ طور پہ، اور ان کے لیے کوئی یوتھ سیلز جو ہیں وہ اسٹیبلش کرنے چاہیے، قائم کرنے چاہیے کالجز اور یونیورسٹی میں. If these strategies are adopted with integrity and good faith, we can not only control but eradicate the evil of drug abuse from our youth in particular and society in general. اگر اس طرح کے اقدامات کیے جائیں، strategies mean planning, ویز، طریقے، منصوبہ بندی کی جائے، طریقے اپنائے جائیں. انٹیگریٹی مینس ود آنیسٹی. تو نہ صرف ہم منشیات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ایریڈیکیٹ مینس ٹو پٹ این اینڈ، بلکہ ختم کر سکتے ہیں، نوجوانوں میں بالعموم اور سوسائٹی میں بالخصوص.
यूथ इन पर्टिकुलर, नौजवानों में बिलखुसूस, और पूरी सोसाइटी से जनरली, मीन बिलउमूम. Okay, after the chapter on 174 page, we come towards the grammar where you have to use preposition and prepositional phrase in the blanks. He lives on 48 mg road. जब भी हम road इस्तेमाल करते हैं preposition on use करते हैं. Number 2, we started at 8 in the morning. At use होता है मखसूस टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए, और मॉर्निंग और इवनिंग के लिए आप यूज़ करते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग. ठीक है. द पोर्ट्रेट वॉज पेंटेड बाय एन आर्टिस्ट. पोर्ट्रेट जो है वो बनाई गई किससे? आर्टिस्ट के ज़रिए. जब भी किसी चीज़ को हम एज एन एजेंसी यूज़ करते हैं तो हम बाय का प्रपोजिशन यूज़ करते हैं. बाय दिस, बाय दैट. Number 4 is we must start at dawn. So dawn is a specific time. जब अर्ली मॉर्निंग शुरू होती है, स्पेसिफिक है, सो वी विल यूज़ एट. नंबर 5, वी हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि हैव बीन का यूज़ हुआ है, और मॉर्निंग जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, नॉट अ पीरियड ऑफ टाइम. डे नहीं है, ईयर नहीं है, मंथ नहीं है, बल्कि पॉइंट दिया गया है, क्लियर है आपके पास. दैट इज़ वाई यू विल यूज़ सिंस. Number 6 is the traveler must reach his destination before sunset. तो सूरज तुलू होने से पहले, इसलिए हम before यूज़ करेंगे. The next flight is due at 6 PM. Again it's a time, specific time है और हम at यूज़ करेंगे. टाइम के साथ आपने एट ही यूज़ करना है. ही रैन 12 miles in 2 hours. ठीक है, 2 घंटों में. नंबर 9, ही रैन इन टू द रूम. जब कभी आप मोशन में हरकत करते हुए आप बयान करते हैं और किसी चीज़ में दाखिल होते हैं तो आप इन टू का यूज़ करते हैं. नंबर 10, ही डजंट लीव हिज हाउस बिफोर 9 AM. नंबर 11, द ट्रेन डिपार्ट्स एट 3 AM. Number 12, besides his children, his nephew and niece were also present. तो beside और besides, these are pair of words. beside जो है near को कहते हैं, besides के अलावा. तो यहाँ पे besides his children, उनके children के अलावा. Number 13, since last month I haven't seen him even once. since का इस्तेमाल तब भी होता है जब आप उसको मखसूस करते हैं, किसी वाक्य की निशानदही करते हैं और कोई स्पेसिफिक टाइम बताते हैं कि उसके बाद जो है ऐसा नहीं हुआ. दैट इज़ वाई वी विल यूज़ सिंस, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक मंथ था जिसके बाद आपने उसे नहीं देखा. दैट इज़ वाई यू आर यूजिंग सिंस. नंबर 14, फैसलाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल मिल्स. तो फेमस फॉर एक प्रिपोजिशनल फ्रेज है जिसमें हम फेमस के साथ फॉर लगाते हैं. ठीक है, जिसमें हम फेमस के साथ फॉर लगाते हैं. तो नंबर बी पार्ट भी यही है, लेकिन इसमें आपने प्रिपोजिशनल फ्रेजेस को यूज़ करना है. नंबर 1 इज़ except for Sharina, they all seemed pretty cordial. Except for के अलावा, शरीना के अलावा. Number 2, to a great extent, cancer is curable. तो ये prepositional phrase है जिसमें to a great extent, to के बाद a great extent ही use होता है. Number 3, apart from the starter, the meal was excellent. तो आप एक duration से लेकर दूसरे duration तक की बात कर रहे हैं. That is why you will use apart from. Number 4, what is the matter with you? Number 5, my car is parked in front of. Number 6, he acted according to my instruction. According के साथ to ही लगता है. So he is at enmity with me. किसी भी emotions के साथ हम angry with me, with का इस्तेमाल करते हैं. That is why we use enmity with me. Number 8, I called him at the top of my voice. Number 9, his words are at variance with the facts. Okay students, after the exercise we come towards summary and question answer. The essay is about the rise of drug addiction in the youth of Pakistan. The author enlists several reasons that why the young people become victim to this ailment. बीमारी या इस मर्ज का या इस वबा का क्यों शिकार हो जाते हैं. The educated youth is the most vulnerable person to be addicted with drugs. Vulnerable means they are at high risk, बहुत ज़्यादा ख़तरे में हैं या बहुत expose हैं towards this danger. Youth experiences unchecked freedom after the controlled environment of school, along with the excitement of freedom, academic and parental pressure to perform well, social pressure of living alone. Peer influence means जो आपके साथी हैं, जो दोस्त होते हैं उनके, यंग लोगों के, उनकी वजह से भी वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं. Consuming large amount of energy in a very short
short time to meet academic goals and prevent failure are some of the major causes of drug abuse in youth. तो वालिदैन का दबाव और पूरी रात जागना ताकि शॉर्ट टाइम में बहुत सारी स्टडी कर सके, ये सारे वजूहात हैं ड्रग एडिक्शन के. द ऑथर ऑल्सो पॉइंट्स आउट दैट लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हेल्प द ड्रग माफिया डीलर. तो एक सबसे बड़ी वजह यह है कि ड्रग डीलर्स के साथ जो है पुलिस और सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का मिला हुआ होना ड्रग डीलर्स के साथ, ये सारी वजूहात हैं ड्रग एडिक्शन की. According to the author, this link is disappointing as it makes the availability of deadly drugs more convenient for youth and the drug agents are just a phone call away. तो इस लिंक की वजह से बहुत कन्वीनियंट हो गया है, बहुत ईजी हो गया है रसाई इन मुंशियात की तरफ. The author further gives suggestions how to eradicate and root out this curse from the society. To eradicate means to remove and to root out means बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना, और सोसाइटी से बिल्कुल इसको जड़ से उखाड़ कैसे फेंक के कैसे इसको ख़त्म करे. तो इसके लिए राइटर कुछ सजेशन भी देता है. पेरेंट्स प्लेज पिवटल रोल इन मैनेजिंग द फ्यूचर गोल्स ऑफ देयर चिल्ड्रन. वालिदैन बेसिकली बहुत ज़्यादा अहम और बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं इस सिलसिले में. देयर रिलेशन टू देयर चिल्ड्रन मस्ट बी हेल्दी एंड फ्रेंडली. दे शुड नॉट प्रेशराइज देम इन चूजिंग देयर कैरियर, रादर देयर ओन एप्टीट्यूड एंड टेंडेंसी शुड बी गिवन द प्रायोरिटी. तो उनका रुझान कहाँ है, उनका रुझान किस तरफ है, उनकी पसंद क्या है, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए. Parents should guide them through healthy dialogues for their hurdles in academic career. तो जो भी रुकावटें हैं उनके एकेडमिक जो भी मसाइल हैं उनको हल करें. They should not be expected and pressurized for best grade and they should not be discouraged in case of failure. Academic can also play a revolutionary role in eradicating of drug abuse by providing drug prevention education. Students from the very start should be counseled to avoid soft drugs. Awareness campaign should be run through essay writing contest, lectures, declamation contest by establishing anti-drug youth cells, proper counseling for early users, provision of physical exercises, sports and other healthy activities should be offered with honesty. तो तकारीरी मुकाबले करवाने चाहिए स्टूडेंट्स में, यूथ सेल्स एंटी ड्रग यूथ सेल्स कायम करने चाहिए, और इस तरह से ऑनेस्टी से अगर हम ये कोशिशें करेंगे तो इस लानत से हमें निजात मिलेगी. Question number 1 is, what is the central idea of essay Drug Abuse in Youth of Pakistan? So the essay is about the rise of drug addiction and its devastating effects mean तबाहकुन जो असरात हैं उसके बारे में on the youth of Pakistan. The author enlists the causes that why youth are the special prey mean खसूसी तौर पर वही शिकार क्यों होते हैं of this curse or this ailment. Academic, parental and societal pressure are the main causes of their inclination or tendency towards the drug. तो उनके जो झुकाव है या उनका जो रुझान है ड्रग्स की तरफ वो इन वजूहात या इन प्रेशर्स की वजह से बनता है. द ऑथर ऑल्सो गिव्स सजेशंस हाउ टू इरेडिकेट और टू रिमूव एंड रूट आउट दिस कर्स फ्रॉम द सोसाइटी. क्वेश्चन नंबर 2 is analyze the pattern of writing and arranging paragraph. So writing pattern refers to a special way of organizing ideas to convey a certain type of arguments. In this essay the author uses cause and effect pattern in order to explain the causes of drug addiction and their effects on youth. तो आपने देखा कि वो cause भी बताता है फिर उसके effects भी बताता है. The author also uses cause and problem solution. After identifying the problem, the writer poses possible solution. मतलब वो पेश करता है possible solution कि आप ये हम कर सकते हैं to the problem of drug addiction. So the author introduces his topic in the beginning with a hook sentence and supports his idea with different arguments. He concludes his essay with possible solution and suggestions. Question number 3, why are the educated youth resorting to drug abuse? Explain in 5 lines. Educated youth जो है वो ज़्यादातर क्यों उसका रुझान बढ़ता है इन ड्रग अब्यूज की तरफ. सो द एजुकेटेड यूथ आर द मोस्ट वल्नरेबल पर्सन टू बी एडिक्टेड टू ड्रग्स. यूथ एक्सपीरियंसेस अनचेक्ड फ्रीडम आफ्टर द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल. स्कूल की जो कंट्रोल एनवायरनमेंट होती है उसमें जब कॉलेज लाइफ में दाखिल होते हैं तो बड़ा फ्रीडम महसूस करते हैं अलॉन्ग विद द एक्साइटमेंट ऑफ फ्रीडम. एकेडमिक एंड पेरेंटल प्रेशर टू परफॉर्म वेल, सोशल प्रेशर ऑफ लिविंग alone, peer influence, consuming large amount of energy in a very short time to meet academic goals and prevent failure are some of the major causes of drug abuse in youth. So we have discussed already in summary all these points. Question number 4 is
compare and contrast college life with that of school, highlight the points of similarities and differences in the light of the essay. So school and college both are educational institute. At school level children are in controlled environment. There is also parental guidance. पेरेंट्स आपको बात बात पे गाइड करते हैं क्योंकि आप बच्चे कंसिडर होते हैं. एंड चेक एट स्कूल लेवल दे आर नॉट गिवन द फ्रीडम टू चूज समथिंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल. ऑन द contrary, college level is considered to experience new frontiers of freedom. They enjoy the freedom from the parental guidance, freedom to move, choose and participate on their own sweet will in co-curricular activities and other activities. तो थोड़ा सा उनकी फ्रीडम ज़्यादा हो जाती है. चेक लेवल जो उन पे होता है पेरेंट्स की तरफ से वो भी कम हो जाता है. थोड़ा बड़ा महसूस करने लगते हैं और माइंड करते हैं कि उन पे चेक लेवल रखा जाए और यही चीज़ जो है वो उनको फिर ख़राब करती है. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट शुड बी द रोल ऑफ पेरेंट्स इन मैनेजिंग द फ्यूचर गोल्स ऑफ देयर चिल्ड्रन. सो पेरेंट्स प्लेज पिवटल रोल इन मैनेजिंग द फ्यूचर गोल्स ऑफ देयर चिल्ड्रन. द रिलेशन टू देयर चिल्ड्रन मस्ट बी हेल्दी एंड फ्रेंडली. उनके रिलेशन हेल्दी एंड फ्रेंडली होंगे तो बच्चा कभी भी किसी गलत साइड पे नहीं जाएगा. दे शुड नॉट प्रेशराइज देम इन चूजिंग देयर करियर, रादर देयर ओन एप्टीट्यूड एंड टेंडेंसी शुड बी given the priority. जो जिस तरफ उनका रुझान होता है उनको छोड़ दें. Parents should guide them through healthy dialogues for their hurdles in academic career. They shouldn't be expected and pressurized for best grades and they should not be discouraged in case of failure. Question number 6 is what role can academic plays in control of drug abuse. तालीमी जो सरगर्मियां हैं उनका क्या रोल हो सकता है. So academic can play revolutionary role in eradicating of drug abuse by providing drug prevention education देनी चाहिए बच्चों को. स्टूडेंट्स फ्रॉम द वेरी स्टार्ट शुड बी काउंसल टू अवॉइड सॉफ्ट ड्रग्स के बारे में पहले से ही उनको बता देना चाहिए कि ये ख़तरनाक हैं. अवेयरनेस कंपेन जो है वो चलानी चाहिए और इनमें ऐसे राइटिंग के ज़रिए लेक्चर और डिक्लेमेशन बहस मुबाहिसे के ज़रिए जो तकारीर हैं वो अरेंज करके उनमें ये शऊर पैदा करना चाहिए कि दिस इज़ समथिंग वेरी बैड थिंग. इसके अलावा प्रोविजन ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स एंड अदर हेल्दी एक्टिविटीज़ शुड बी ऑफर्ड विद डेडिकेशन. स्पोर्ट्स हैं और हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ भी उनका रुझान लाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. सो वी डिस्कस्ड ऑलरेडी और समरी में भी आपके पास यही पॉइंट्स हैं. अबव ऑल पेरेंट्स रोल इन द एजुकेशन ऑफ दिस कोर्स इज फोकल मीन सेंट्रल वन है. उनका किरदार पेरेंट्स रिलेशनशिप मस्ट हैव वार्मथ टू अर्न चाइल्ड कॉन्फिडेंस. सबसे पहले उसको चाइल्ड का कॉन्फिडेंस जो है वो जीतना है. पेरेंट्स प्लेज पिवटल रोल in managing the future goals of their children. Their relation to their children must be healthy and friendly. They shouldn't be pressurize them in choosing their career. तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं. Question number 8 is why should the use of soft drugs be controlled? What are they gateway to? सॉफ्ट ड्रग्स का इस्तेमाल जो है वो इनिशियल स्टेजेस पे क्यों रोकना चाहिए और किस चीज़ की तरफ ये गेटवे या डोरवे है और किस चीज़ की तरफ ले जाता है ये. So the author suggests that from the very start the use of soft drugs should be condemned. शुरू से ही इसकी मज़म्मत करनी चाहिए in students because most of the youth usually starts with soft drugs and then moves to hard drugs. Those who use soft drugs like smoking cigarette or drink alcohol are easily indulged in hard drugs that those who do not smoke or drink. जिन लोगों ने पहले सॉफ्ट ड्रग्स यूज़ की होती हैं उनमें बनिस्बत रुझान जो है वो ज़्यादा होता है हार्ड ड्रग्स की तरफ. वो इजीली एडिक्ट हो जाते हैं. Thus, soft drugs are considered the gateway or doorway to the hard drugs. तो यही चीज़ें ले जाती हैं आपको hard drugs की तरफ. Question number 9 is whom for the author using the term this nexus in this essay drug abuse in the youth of Pakistan and why. The author uses the word nexus for the colluding of law enforcement agencies with the drug mafia dealers. So nexus mean the link between law enforcement agencies और जो ड्रग माफिया डीलर हैं. So according to the author this nexus is regrettable mean this link is very pathetic. बहुत अफसोस की बात है as it makes the availability of lethal drugs or death causing drugs or dangerous drug fatal drugs more convenient for youth and the drug agents are just a phone call away.